aming kabsat para iti Bible knowledge of the day tayo tatangal daw Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. So dito iti siya makakabsat nga digiti parents iti Hudyo ay sursuro dan digiti anak da nga makungkon na nga siya ma. Oho, kanasawan ay iti declaration iti pamati digiti parents da kadigi anak da no handa nga malipatan ay from generation to generation digiti anak da addan talat takilkilalanin da nga Dios kinaiayaten da nga Dios. Iso nga kunanad ta, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Ay nasawan, amin. Nga paset ti bagi, amin nga kabuuan iti panunot, ti puso, kararwa, ket amin nga kina kakayanan da, dapat may sa iti direction na that is to love the Lord our God. Kasi many times mabasa tayo iti Bible kabsat nga adu digiti Israelites nga nakalipat ti Dios talaga. Iso nga rin nga no madida malipatan ti Dios ubing pay lang ay isursurudan nga ayaten da ti Dios ti amin nga puso da kararwa ken kina kakayanan. Ano ho? Kasamot ko mati aramidin tayo, kakabsat, digiti anak tayo, handa nga malipatan ti Diyos, asidud da ti Diyos, ayayatin da ti Diyos, sigurado tayo natalgot tayo iti panagbiag da. Okay? So, hante nga baybayan ni Suda, nga baybayan nga mayadayo ti Diyos, at pilihan da kaya da, bati da ti balbalay da no church services, dapat, at dati amin di church. Kaya kabsat, natigasa, masursuro da nga ayatin ti Diyos. Handa nga mayadayo, ipagayatan ti Diyos kenyada. Kasi no mayadayo da, ipagayatan ti Diyos, kung nanati nga rin Hosea 4:6 tayo, my people are destroyed for lack of knowledge. Di tayo mo kaya nga maperdi biyagda. Kaya tayo nga i-build up ti Diyos, ti biyagda, no lakit di ayaten da ti Diyos. Alright, so naimbag nga malum tayo aming kabsat,